sino horop sabu gari thong jotto ni cha hamza kukmani horop gachini roman script abuni bagai chini borok jotto jagana ধর্ম গ্রন্থ পাংতুন তাওরম di chiti koktun silaimani jaga pangtung kabangma bijab silaimao bo roman script emang silaitu tabu sini kokarosi जों जे borok kok sanai kok borok sanai ro जों se sidanto nable bo tambai sikai sini subidangko বাংলা হরবাইদা শিখেছা না রোমান হরবাইদা শিখেছা না সংস্কৃত বাইদা শিখেছা না দেবনাগরী বাইদা শিখেছা जों नायखा যত জায়গা নাই নাইকা ও জায়গা নংমানখা একমাত্র একটা না চিনি একটা না চিনি চয়েস নখা আবংখা রোমান গাও রোমান স্ক্রিপ্ট অবত সেন্ট্রাল নিয়ার কোনো দায়িত্ব করি তিনি যদি স্টেট গভর্নমেন্ট অবনো গসিখায় অবনো যদি বিধানসভা বিল পাস করি কাঙ্কাই আর কোনো সমস্যা করে আর কোনো সমস্যা করে সিবিএসই বো গসি দङ आइसिएससि बो गसि दङ टिबिएससि नोंथांखौ सिगांनाय बनि बागै अ चबा अर थागलाथों तेबो कतर चबा माखायनाय जों बुसखांनि सेप्टेम्बर मासाव अमा हायकेनो जत त्रिपुरानि जत जोंनि प्राइभेट स्कुलनि जत एनजिओ दङनि जत स्टुडेन्ट दङ जों तारिख थिखायाखौ एनजिओ रावबो कक सालायगा जों जे आगरतलानि शिक्षा अभियानाव जों गेराव खायनाय आबो चिनि कायसा दङ शुधु 1 पॉइंट डिमान्ड मो डिमान्ड का रोमान हरफ और रोमान हरफ नतुइनो चिनि डिमान्ड दङनाय बुसखांनि अक्टोबर मासाव 10 तारिखनि बिसिङाव जों अक्टोबरनि सीबीएसई नि चेयरमैन दिल्लीआव थाङै हायना हाय चिन्ते कायसा प्रतिनिधि थाङै जों आन्दोलन खानाय आंदोलन बाय जुदि कोनो किसु मुभमेन्ट बा कोनो किसु जरिनि आंखाय जों आफ्टर पूजा भेकेशननि परे चिन्तायसा जों वानसुंनाय अमा हायखाय जों सारा तिब्राव तेबो कतर चबा खायना बागै जों वानसुंलायनाय बनि बागै तिनि मिचिनि बरनि जे TSF नि जे चबा जों म 100% जों मन सापोर्ट खायो मरेलि सिबिएस फिजिकली बो जों आ बिसि कलक पा TSF खायै आं तिनि अ तांडे बरा रोमान स्क्रिप्ट न तुयै सिख सिदुल न तुयै न जेल तेल जों अनेक सिनि TSF लिडार जेल खातिका बुजाखा तकजाखा रिगनाय बरक कारिना थांतनि रिफिक जाखा पुलिस रकय रमैतनि जाखा आमते अनेक गथना काजे तिनि गथना अनेक कमी थाका अनेक कस कमिका चिनि जे এই যে মুভমেন্ট কস কমিকা जों आगि যখন निनि आं যখন TSF प्रथम जइन खाले 76 आफ्रुनि सिमि 83 पर्यन्त आं दंखा आफ्रु सेन्ट्रेलनि जइन सेक्रेटारि पर्यन्त दंखा क्रे आसिक जरा आं गोबां चबाबो आं मा नखरखा बनि बागै TSF रंनो बुसखाङोते क्राक नानि बागै कयो TSF रक्ते क्राक नथुं TSF अब बेलाय खनो गोसाम चिनि छात्र संगठन म छात्र संगठन आगिबो दङ ताबो दंनाय चिनि थिनांगोबो दंनाय बरं sak ni engai ti promoter ni engai ti prasa busa ti prasa student federation ni tinioro 12 घन्टा ni roman skill by ko borokno ma फोरोंनाय o sanmungno sanai hastirgai bon tai lama kasumani orobonor phai students ro guardian ro jotoni no nongni hamjangmani tui tiaro lama kasulaimani abono ang puja hamba ya pharai जों हुनमानो मो सक्सेस दंका कक बरकनो रोमान स्क्रिप्टै मा फोरोंनाय दाबि अब ताबुकनिया TSF 1968 बोसिक बसरंका 1968 आसाइमानि मो TSF ताबुकबो 1968 आसाइमा हाकिनो बिनि नाहारमुं दफानि जेकुनु मुभमेन्ट ताबुकसा जरा लाइव माना रखनाय मो TSF नखो दिनैनि मो आन्दोलन सक्सेस सिंका जों मरेल सापर्ट खायो एवं बुसखाङो मो कक बथिक कक बरक रोमान स्क्रिप्ट इंडिया हंकाय चिनि कक बरक कमाय थानाय
kok borok samani chini ucharon chini pronunciation chayangnai जों थिक थिक स्पेलिंग खायमांगला बनि बागै जुक्ति दंगो कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बायनो मा खायनाय जों सुदाबो समाय मा थांनाय गोबां मा बदल कक बरकनो देरनानै बागै गोबां मा स्क्रिप्ट बाय कोन जागाव उनका तमने बनो बांला स्क्रिप्ट बाय केबो उनका देवनागरी स्क्रिप्ट केबो उनका अहमिया स्क्रिप्ट केबो गोबां मा स्क्रिप्ट बाय चालु खायदिनि चौ किन्तु जों गसि मांगलाक जों केबो गसिया जों जतनो समय मा थांनाय छात्र बाय अकरा बाय जत्तो बायनो जों समय मा थांनाय बरक बस समय थांदि कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय चालु खायसाक जरा चिनि मो चबा तया उइनो तंनाय तिनि मो चबाबो आखे थिंका बरनरो छात्र आंदोलन छात्र बाय और पुलिस प्रशासन बाय कक सालायि कायसा रायजा दंगो मो रायजानि तिनजौ जे सिद्धांत खायमानि आबानोंनि स्टुडेन्ट लिडार रक तिनिरो साख्लायनाय बेलाय बेलायखिनो हामबाय माया फारो जों कक बरक सानाय रक आबोथ' साखाय वानामा सिंचा और गोबां मा बदल रक जोंनो देरनानै बागै कक बरक तामो बायंनाय 2004 सालो कायसा भाषा कमिशन खायै कायसा सरकार पवित्र सरकारनो चेयरमैन खायै 1 বছর 2 মাস त्रिपुरा हास्टेव कलेज पढ़िनाय छात्र चाकरी खायनाय नाटक खायनाय बय सुनाय एमएलए एमपी नेता जे कक बरक सानारक बाय बरक 1 বছর 2 मास कक बरक भाषा कमिशन दक त्रिपुरा हास्टेव गोबां मा जागाव थाङै आलाप आलोचना खायै जे कायसे बरक सिद्धांत नामनि कक बरक सानारक जे वानसुक मानि 67.5% बरक कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट खायदि नै बंनि कमिशनो रिपोर्ट जमा रमानि आफुरबो हायनो लाई थांनाय याक्सि बदल सरकारबो कमिशननि कमनो नाया ताबुक मक कचारो 5.5 বছরबो हायनो ताय आलका तैखाय ताबुक कक बरकनो देरनानै बगै खायतंगो जों जत्तनो समय मा थांनाय सरकार जाफानो खायतुं जत्तनो जों रोमान स्क्रिप्ट सिदि रोमान स्क्रिप्ट कक सिदि रोमान स्क्रिप्ट खबर सिदि रोमान स्क्रिप्ट जेनि कम्युनिकेशन तंगनि अबनो खायदि जों जत्तो पाल रोमान स्क्रिप्ट खायके हंकाय सरकार हायनो बाध्य हंनाय आंगासे कक सालैया नों जबा साक्सेस चिंतुं बसखांगाबो तेबो कठोर आंदोलन नंतुं जों नरकनो जे कथां तंसाक चिनि मरेल सापोर्ट ता फिजिकल सापोर्ट तंगाय हामबाय निरनो सकांगनो ताने हमले निरक फाइनेसिंग सोनो कवरेज खायै चिनि ओजे मुभमेन्ट न निरक त्रिपुरा हासे गनांगै फरकन बागै निरनो बेलायनो हामबाय TSF नंगा याफोर ते जों अर तिनि 12 आवर्स स्ट्राइक दा खंमानि त्रिपुरा हासे गनांगै जों जतनो सिगै जोंनो हामजागै सपोर्ट खामानि बागै त्रिपुरा हासे लुखुमनो तेबो हामबाय निरनो ओ हामजागमा जोंनोगै जों खा थांसागै तेबो चिनि बसकानो मुभमेन्ट न जों तेबो स्ट्रंलि जों खायनाय हिनै जों वानसगो चिनि ओ मुभमेन्ट अरसमि थागलाक जों दिनै अब मुभमेन्ट जोंनि जे अ स्ट्राइक पाब्लिकनि सापर्ट बाय जों सक्सेस होनै जों वासगो जोंनि अब मुभमेन्ट जों तेसा हाई लेभेल तिलांगानि बागै जों तेसा 2-3 days बिसिङाव फनो जों ग्रेटर स्टेप जों नाहमानो बनि बागै त्रिपुरा हासिनि लुकुरन निरनि सापर्ट दाबुक जरा तनगान बाय आं निरनो कयनाय दिनै जोंनि लगेव गोबां मा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन MSU DSU KSU ते गोबां मा ससियेल अर्गानाइजेसन सिविल सोसाइटी ते चिनि जे पलिटिकल पार्टी रो बसनो सपोर्ट खाय चिनि सलिडारिटी जनो फुनु फायका करनो हामबाय त्रिपुरा हासिनि लुकुरनो जों अमनो बबखरगा मुसुगु ते साखलागा मुसुगु जे निरक TSF नि साकाव बयता दंदि 50 years रंगै जों सामं खाय फाय दङबा जों 50 years रंगै आसक जरा फायमाखा निरनि सपोर्ट बाय बनबाय बसकानि सालबो जों खा खायगो चिनि अज मुभमेन्ट निरक सपोर्ट खायनाय हनै चिनि जतो डिभिजनल प्रेसिडेंट सेक्रेटारि आं जतनो ना हामबाय याफोर चिनि सेंट्रल लीडर्स चिनि जतो मेंबर्स स्टुडेंट्स निरनो तेबो हामबाय तानि हमले स्टुडेंट स्पेशल निरनि मुभमेन्ट निरक अमनो तेबो कुसुगो तिलांथाय जों लगे तंगो ताकिरिदि बनि बागै तिनि अज मुभमेन्ट
যত মিডিয়া পাবলিক পুলিশ অফিসিয়ালস যতनो जों कॉर्पोरेट खायो जों अजे 12 आवर स्ट्राइक जों अरनो जों पायरस नायनि जों दिसन नाखा बनि बागै बसकानि सालो निरनि सापय निरनि हामजमा नांगो TSF नि एंगै जों अमनो साख्लायनाय बसकांगो निरनि सापर्ट हामजमा रदि TSF लंगलि नि डिमांड तो निरसि 50 इयर्स संगै जों खायनो फायतो तबो जोंनि अजे स्ट्राइक जों ताङै रिंजाक जों जतनो in demands of Roman script and 125th Amendment Bill. Tabo government borok tangi sering tong. Amo song masinai. Naga borok sono kiri jak. Am question tong. Kiri ge borok bosang phaira gya. Sungjaga ne de kiri jak. Am question tong. Haipana sung TSF ongkolo osla ya gai. Sung sin movement sung carry on na khai. Sung success na khai maka. Amo government ni failure. Borok sono approach khai holia. Sung omno wasong nang nai government of state TSF no kirizaka Tiprahasteni borok no kirizaka nei sung omno sung wasogoi dasi nai boni bagai sini je strike sung call khamen 12 hours sung omno success nei sung wasong nai যদি অবনি বিশিং খাইছে naidi sung to tal nei sekang jotoni sip nirok to jotono loge tong sono support khai sung governor no sung memorandum ya fark governor 2 months sufficient time sung bono jora ya fark but mongsa respond TSF no borolian hai ke chini je public student ono boroli boni bagai TSF sring tonglia baksa wa sogi mano TSF thujak sring mongsa nu gya but hai TSF sini student oni grievances sini public ni je cost mamani tuma nang tong sung joton nuk tong boni bagai tini oje one day strike 12 hour ni bagai sing ringmani omo simia sini je movement boskango sung table higher movement ot langnai sung decision najak tongo sung saklaya ko bofro driver khaijak no sung ready tongo public rok sung nirong no apple khainai sini student no apple khainai nirok ready tongani bagai जों जाति बनातुसा दिलसंग तुमपुरो संख्या दा कासा गो TSF एबा त्रिपुरा स्टूडेंट गो फेडरेशन जों जतनो बर सिनियो गाजों तिनि सारा त्रिपुरा गो 12 घंटा बन्द को खा और बन्दन बिसंग तिनि मेन एजेंडा खाने तिनि जे ककबरो रुमास केनो तिये जों तिनि अबनो तिये जों सारा त्रिपुरा गो बन्द खाने का और बिसंग तिनि बदन नि तिनि गाड़ी घोड़ा दोकान पाट स्कुल कलेज अफिस आदालत सब किछु जों तिनि बन्द खायका आं खाखायो तिनि सारा त्रिपुरा गो जत जागानो काम करिनो तिनि इ बन्द सक्सेसफुल नायनाय आं खाखायो गागा तिनि जों तिनि रुमास के सामानि अब जों तिनि ता कारण सान अब घाट तिनि जे आनि बागै अब घाट जतनि फैसानि जे तिनि भविष्यनि तेसे जों तिनि बहाय खालायो गाय अंग जे तिनि बद मानिनाय बबो जत किसा काम करिनो बद मानिनादि एंड इ बद निनि ब्रादार सिस्टर daughter and son bongni baskan baibo chung bong bo jotano bong bo chung dawi masmate mane kuno chinu chung ting dauni sarthya gai chung bodam chung kam chung khane hin chung on chugo gai chung tabo বন্ধের পক্ষে কি থাকবে এটা বন্ধের সফলতার তো কোনো নির্দেশ এরকম কি করে দেয় সেটা না সেটা নিজস্ব কিছু ডিমান্ড থেকে প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব থাকে শান্তিপূর্ণ মাধ্যমে আমরা পিসফুল মাধ্যমে ওটা বন্ধ তারা করেছে ডেকেছে কথাবার্তার মাধ্যমে বন্ধ এখন উদ্যোগ হয়ে গেছে ওরা আমরা দেখতেও পাচ্ছি যে ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রথম ওপেন আছে গাড়িগুলো এখন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে সেই জিনিসটা আরেকটা জিনিস স্যার আমরা দেখেছিলাম প্রথমে যখন সকাল 7টা থেকে নিয়ে অনুসারে আমরা কাজ করি ঠিক আছে সিচুয়েশন অনুসারে কাজ করি এই হিসাবে যখন আস্তে করার কোনো অবকাশ নেই নর্মালি যখন প্রয়োজন ছিল আমরা চেষ্টা করছি যাতে প্রসেসের মাধ্যমে উদ্যোগ করে নেওয়া হয় কারণ ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রকৃতির একটু সমস্যা হয় সেই হিসাবে আমরা কাজ করেছি তারপর কথাবার্তার মাধ্যমে ওদের লিডারদের সাথে কথাবার্তার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে বন্ধ ওরা উদ্যোগ করে নিয়েছে কথাবার্তার মাধ্যমে এখন আলোচনা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং বন্ধ ওপেন আছে থ্যাংক ইউ স্যার ন্যাশনাল হাইওয়ে দীর্ঘ 5 ঘন্টা ধরে বন্ধ
যেটাই আমাদের লফুল অ্যাকশন আছে সেই হিসেবে আমরা অ্যাকশন নেব। স্যার দেখা গেল ন্যাশনাল হাইওয়ে হয় না, কথাবার্তার মাধ্যমে যে জিনিসটা সম্পন্ন করতে পারবো সেখানে আমরা কেন ফোর্স সেটা আমরা পরবর্তীকালে যেটা লোকাল অ্যাকশন সেটা